दाताय नमो नमः। भवे भवे नाति भवे मंत्रोद्भवाय नमः। ओम वामदेवाय नमः, ज्येष्ठाय नमः, श्रेष्ठाय नमः, रुद्राय नमः, कालाय नमः, कलविकरणाय नमः, बलाय बलविकरणाय नमः, बलप्रमथनाय नमः, सर्वभूतगमनाय नमः, मनन्मनाय नमः। ओम अग्रदेवदेवताभ्यः सर्वज्ञ नमस्ते रुद्रभ्यः। ओम तत्कृषा विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानाधिपञ्चमरूपेण सद्गुरुदेवतापादपूजनतीर्थार्थे शुद्धोदकेन स्नापयामि। भस्मधारयामि, रुद्राकुङ्कुमं समर्पयामि, अक्षतान् धारयामि, बिल्वपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। शरणमगिरितुलाओ ओम सद्गुरुदेवताः पूजनतीर्थार्थे गन्धाक्षतपत्रपुष्पं च समर्पयामि। शिवडीचे शिवडीकर स्वामी पुढे यायचं थोडं। शिवराज महाराज माहेश्वर मूर्ती शिवराज महाराज यांनी कृपया ताबडतोब तुमचे यायचं आहे। आदरणीय शिवभक्तपरायण संगमेश्वर महाराज यांना विनंती करतो की आपण या ठिकाणी श्रद्धांजली अर्पित करा। पंचाननपरभूतानां पंचाक्षरमनुपमान् पंचसूत्रकृतवन्दे पंचाचार्याणां जगद्गुरु जगद्गुरुला वंदन करेन। जगज्योतिनाथ विश्वेश्वरान शिवसंत श्री गुरु गणपत माऊली वसुंधरारत्न राष्ट्रसंत सद्गुरू डॉक्टर शिवलिंग शिवाचार्य गुरु माऊली तथा महाराष्ट्रातील तमाम उपस्थित परम पूज्य गुरुवर्य यांच्या चरणी नतमस्तक होऊन संत वाक्याप्रमाणे घरी पळ पळ आयुष्य चालले काळाने लावले मायेबा